प्रेम मेरा प्रभु मेरी आराधना तेरे लिए प्रभु तेरे लिए। हृदय कमलं मध्य निर्विशेष निरीहं हरिहर विधिवेद्यं योगी ध्यानगम्यं जन्म मरणं भीति भ्रंशचित स्वरूपं सकल भुवनं द्विज ब्रह्म चैतन्यानुकूलम। जीवन सर्वस्व पिता मोर परमाराध्य श्री श्री लक्ष्मी माँ परम पूज्यपाद प्रभुपाद श्री श्री बड़दांगरा तुलचरण कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देवगोशीपाद पंकज अनंत कोटि प्रणाम। गुरु परिवार प्रतिपत्ति पंकशीपाद पंकजरे आभूमि प्रणिपात। संजयकरण होता विश्व विभुंकर भूत पांजाधारी कर्मी मंडली गुरु भ्राता स्नेहमयी मातृमंडली साधु सज्जन मंडली समस्त मोर प्रतिभरा प्रणाम जय निवेदन करे। जय परम सौभाग्य मोर अंतत आज दिव्य सत्संग निजक संजयीकरण कर आपण मान सहित विश्व विभू को अनुभव कर उपभोग कर एक अपूर्व सुजोग लाभ करिछि। अतएव मुझे आपण मान पाखरे कृतज्ञ। आ से परिप्रेक्षी रे परम दयाल श्री ठाकुर किसी कथा रखिबार निर्देश हेछि। प्रकृत रे से भली ज्ञान बुद्धि बा बहुत अनुभव अनुभूति मोर नाई जहाँ देख आपण मानक अंतत अनुग्रहित करी परम दयाल श्री ठाकुर सुबाद पंकज को खूब सुंदर भाव संगीतांजलि अनुष्ठान टी समाहित होती। आपण माने समस्ते आपण मानकर भावानुजाई अंतत से एक आध्यात्मिक भाव भाव भावना भितर अधिष्ठित आपर किसी कथा से दुष्टता करी ना जे आपण मानक आउ टिके अंत आपण मानकर से भाव को माने वृद्धि दिगरे नहीं जीवा पाई प्रार्थना करे। प्रभु रातुल चरण पद दुई पद कथा जदि से कहई दियंती ताले हुंत आम समस्ते अनुग्रहित हेबा तांकर श्रीपाद पंकज को। आउ ता छड़ा तांकर कथा गुडी तो केवल कथा भितर सीमित नुह आउ तांको बा कि सामग्रिक भाव में बुझी जानी अनुभव करिछि आउ ता पुनी निज बोध भीतर को आनी से परिप्रकाश करता संभव नुह। के तुम्हारे जानते पारे तुम्हें ना जाना ले तारे वेद वेदांत पाए ना अंत घूरी मरे पले पले। वेद वेदांत जार अंत पाई ना तांको को भली भाव रे परिप्रकाश करवा संभव केवल मात्र तांको एति कथा करा जाई पारे तांको अनुभव करा जाई पारे किछिटा उपभोग करा जाई पारे। ये कथा कहतु भजन कीर्तन कथा कहतु तांकर चिंतन मनन कथा कहतु तारि भितर किछि भाव रे मनुष्य अंतत आवेगर बसवर्ती उठे आ से आवेगटा परवर्ती अवस्था आम मान जीवन माने कर्म भितर प्रसारित हो आसे से किसी अनुभव करूँ। परम दयाल श्री ठाकुर एमती किसी कथा अध्यय रखी जाई नाहंती पूर्ण ब्रह्म पुरुषोत्तम भाव रे से समस्त आलोचना जी ठाकुर पूर्ण ब्रह्म पुरुषोत्तम ए समस्त कथा आलोचना समय सापेक्ष आउ ता छड़ा निज कथा कहूली टिके आगु श्री ठाकुर जानवर आम किसी लाभ हेनी। ठाकुर तुम मत जानवा चेष्टा कर ना मत बुझा चेष्टा कर ना बरं मु जो कथा गुड़िक तुम मान निकट में रखी जाइछि से गुड़ी तुम मान वास्तव जीवन में प्रयोग करी यदि चाल तारि भितर दी तुम भीतर किसी अनुभव अनुभूति आसे। अनुभव अनुभूतिर कथा गुड़िया केवल शुणिया भीतर देखिए हुए ना। आ परम दयाल श्री ठाकुर किंतु आम मान से विषय सतर्क कर देइछन्ति। अतएव ठाकुर जो कथा कहते कथा फुटे कथार माला कान छाड़ा सोने केउ कर्मे फुटे कीर्ति जीवन उठे जाते स्वस्ति ढेउ। मनुष्य जीवन रे शांति स्वस्ति आनंद को उपलब्धि करने को चाहे आ से गुड़िया केवल जो कथा देखिए हुए ना परम दयाल श्री ठाकुर स्पष्ट कर दी जाइछन्ति। अतएव तांकर कहिथिबा कथा गुड़िकर सामान्यतम आमे आमे सब कंटाए कंटाए कहू माने ठाकुर जेमती कहछन सेम चलिबा ये तो बहुत माने साधनार व्यापार चलिबार प्रथम पूर्व किंतु गोटे मानसिकतार आवश्यकता थाए। मनुष्य ता करे जहाँ तार मानसिक स्थिति रे ता किंतु प्रतिफलित होता है। फर्स्ट वर्क टेक्स प्लेस इन द माइंड देन इन द बैटलफील्ड। आगे युद्धटा मनुष्य मन रे हुए तापर युद्ध क्षेत्र रे हुए। अतएव ये जो चिंता चेतना भितर तांको अंत जे अनुभव करिवार जिते संभव हुए परवर्ती अवस्था कर्म देखि ताको किंतु प्रसारित होता है। परम श्री ठाकुर कहते
आम अनेक शास्त्र पुराण पुथी पुराण जहाँ सब पढ़ीचु ता भितर गोटे बड़ कथा है जे आम मैंने कौ दिगरे चलीचु परम दयाल श्री ठाकुर प्रश्न कराए ठाकुर आम जाऊँ कुआड़े आम गंतव्य कौन आम कौ रास्ते धाइंचु कौन पे चलीचु ये जो सकाल भजन कीर्तन प्रार्थना निरामिष भोजन करवा बा जो नियमित प्रार्थना प्रति रहा ये सब कौन माने मानेटा कौन यहाँ कौन जीवन माने नियामक यहाँ कौन जीवन रे जहाँ गोल से गोल आमको पहुंचे देव परम दयाल श्री ठाकुर संसार भितर रही कारण शुणु से भक्त से मुनि ऋषि जो मैंने अंतत निजर संसार प्रति संसार तंकर नहीं से माने किंतु जाइए कौन बण जंगल रही निरवच्छिन्न भाव में ईश्वर को माने ध्यान पूर्वक उपासना कर चलती से हमें कि परम दयाल श्री ठाकुर उक्ति संपूर्ण भिन्न कहले अत्युक्ति हम ना ठाकुर कहते जो मैंने परिवार जीवन किंतु अकृत कार्य से आध्यात्मिक जीवन तम साक्षर ये प्रसंग में बारंबार मन को आसे ठाकुर एथर किंतु नियारा भाव नहीं आसचंती नियारा कथा नहीं आसचंती नियारा भाव आम दृष्टि कहू चाहिए आ तारी भितर ठाकुर जो गोटे कंप्लीट लाइफ ठाकुर आम पाखे दे गले ये कंप्लीट लाइफ टा हुए तो पुरुषोत्तम माने जुग माफिक आसचन जगत को प्रभु रामचंद्र ठाकुर आरंभ करी आपण रामकृष्ण देव पर्यंत से परिप्रेक्षी श्री ठाकुर को अंतत आम टे माने तारी सांगे मिलैक देखू हुए तो से समय से जुगर से कथार प्रयोजन थिला आउ से आगमन होता कारण सी तो एक अद्वितीय ना से आज अतएव से समय ठाकुर कहले एथर किंतु तुम निकट हाटरे हांडी भांगी दे गली केते लीला पुरुषोत्तम आम कहूँ तो केते मर्यादा पुरुषोत्तम कहूँ पुणी केते हुए तो माने आनंदर उत्स केते हुए तो से जो साधना गोटे अनेक अनेक कथा आम जानी सब श्री ठाकुर संपर्क पुरुषोत्तम संपर्क किंतु परम दयाल श्री ठाकुर कहले एथर मु किसी अदय रखी जाई नाही से कथाटा या ठाकुर जब किसी बाकी रखी जाई नाहंती अब आम आम जीवन चलना भितर जदि आम परिवार जीवन में अकृत कार्य किंतु हे उठू तेल आम निश्चित भाव में आध्यात्मिक जीवन समसाचरण श्री ठाकुर दुईटा बाणी मनीष को गोटे कंट्राडिक्शन भितर पकई दिए ठाकुर कहते निजेर धंदाए थाकली व्यस्त पर निजेर धंदाए थाकली व्यस्त इष्ट धंदा बोइली ना तबुओ चाष विधिर दया मतिछन्न बुझली ना सब मनुष्य निजक नहीं व्यस्त रहे नहीं से किंतु अंततः इष्ट धंदाटा मनुष्य भीतर रहा नहीं मंगल रास्तार मनुष्य जावाई जहाँ जहाँ करनी से रास्तार मनुष्य रहा ना परिवेश माने सेवार मनुष्य व्यापृत होकर रहा ना से कड़े इष्टकर्म है ना से कड़े जे आम मान भितर इष्ट भाव प्रकृत जागृत है ना कहते एपटे कहते परेर सेवाई दिन काटाली घरटी फेली उपेक्षा इष्ट स्वार्थ स्वार्थी मोटे नस्तु चलली कामेर समीक्षा एपटे कहते निजर माने सबु समय परिवेश चर्चा व्यस्त होकर रही जहाँ जगत आम देखु निजर माने घरटी फेली उपेक्षा ये घरटा को आज उपेक्षा कर चलू आम जो परिवार भितर आम परिवार जीवन टाक आम उपेक्षा कर चलू इष्ट स्वार्थी मोटे नस्तु चलली कामेर समीक्षा तू इष्ट स्वार्थी नो तर चलो कौ गटे ठाकुर कहते परिवार जीवन कथा जो परिवार जीवन जो मैंने अकृत कार्य परिवार एम एंड गोल एंड जहा से गोल मनुष्य सफल न हो उठे ना जेते भावता बाजी मारू जेते सुंदर भजन कोरस कीर्तन जेते नाम ध्यान जेते प्रकार माने जहाँ किसी करूना कहीं सब गुड़ाक व्यर्थ जीव ये आम मैंने किंतु निजको माने उपभोग करू अनुभव करू आनंदित हो परिवर्धित हो ये परिवार को लेकिन आ से परिवार संपर्क तो बहु कथा आलोचना होती ठाकुर अनेक कथा कहते से समस्त आलोचना कर मोर उद्देश्य नुह तब ये परिवारटा जो जहाँ पाखु अंत सृष्टि हुए ठाकुर पचर ठाकुर माने ए जातिर केमिति उन्नति हम मनुष्य जातिर उन्नति केमिति हम ठाकुर जातिटा कौट आसे देख तो ना जन्म रु आसे जन्म जन्म कौन जन्म किए हुए ना पुओ बा झील जन्म हूँ पुओ बा जन्म हूँ आ से जन्मटा जदि शुद्ध न हुए ताले कि जाति शुद्ध हम ना ये तो सहज कथा तेणु जो मान को लेकिन आम जो ठाकुर कहले परिवार जीवन मूल कथाटा है आम जो दाम्पत्य जीवन यदि दाम्पत्य जीवन को आम उपेक्षा कर चालू ताले किंतु देखा जाए पुराण पृष्ठ से माने पूर्व पूर्व पुरुषोत्तम मान कथा अपन विचार कर देखिए से समस्त आलोचना कहू चाहे ना तार भीतर देखिए वास्तविक सेटा किंतु कंप्लीट लाइफ जो लाइफ रे किंतु तीन टा पार्ट
पार्ट अच्छे आम देखु गोटे पार्ट है कौन कि आम व्यक्ति जीवन आ व्यक्ति जीवन गोटे प्रसारित रूप हूँ एक्सटेंशन हूँ दाम्पत्य जीवन जहाँ भर देकरी ए व्यक्ति जीवन जिते सुंदर गुणवत्ता था जिते प्रकार भल बापा माँ आम जन्म पिला जन्म नहीं था परिवेश सांगे जो आसे सी परिवेश सांगे जिते सुंदर भाव सी अंत बढ़ी था देखा जाए गोटे टर्निंग पॉइंट थाए दाम्पत्य जीवन टा स्त्री आसे जीवन टा दी भाग हो जाए प्रभु श्री ठाकुर कहना शास्त्र पुराण लिखाई भगवान एका थिले से एका थिले इच्छा है बहु रूपांतरित होगापी तेणु से निजक दी भाग कले वेदर कथा सब दी भाग कले अधे भाग स्त्री अधे भाग हूँ कौन पुरुष गोटे हूँ सत्ता आ गोटे तार वृद्धि अनुभव तार जो विकास अतएव जो जो गोटे जीवन टा दी भाग है दीटा जीवन मिसिक गोटे जीवन है इ दाम्पत्य जीवन ये गोटे टर्निंग पॉइंट जो टर्निंग पॉइंट रे मनुष्य कौन करे जीवन टा गोटे अलग दिगरे जाए नहीं आ गोटे टर्निंग पॉइंट हूँ कौटी जिते मनुष्य ये परिवार जीवन भितर व्यक्ति जीवन आ गोटे टर्निंग पॉइंट आसे कौटी से खूब सुख सुविधा आनंद अच्छी समस्त प्रकार सुलभ माने सुपरिवेश भितर से रही जहाँ तार इच्छा से पाउची एटा सुख बोली प्रतीयमान हो प्रकृति बुझा भर के एफिसीयसी अच्छी जिते किसी बाधार सम्मुखीन हम आ बाधा को केते भाव से नियंत्रण कर पारुची एटा जमी गोटे व्यक्ति जीवन माने मूल कथा व्यक्तित्व मूल कथा से दाम्पत्य जीवन मूल कथा हूँ दाम्पत्य जीवन जो दी भाग गोटे जीवन गोटे दीटा जीवन मिसिक गोटे जीवन होती ये गोटे टर्निंग पॉइंट आहारी पाखु अंत परिवारटा उत्सृष्ट हुए आ दाम्पत्य जीवन माने किसी नुह जो कथा अच्छी जाया चपति दंपति स्वामी स्त्री आ स्वामी स्त्री आसती बर कन्या गोटे घर पुओ गोटे गोटे झील से परस्पर मिलन हूँ मिलन बह भर देखिए हुए कौन माने परस्पर परस्पर प्रति गोटे मिलन हुए आ जहाँ भर स्वामी स्त्री हूँ दीटा जीवन किंतु एका हो जाए ता पूर्व किंतु नुह कि से भारत आर्यवर्त भारत वर्ष ये बह एत मूल्यवान बहटा को एत जोर कर परम दयाल श्री ठाकुर आ जो प्रकृति बह विभ्राट होती से जगह गोटे ये दाम्पत्य जीवन गोटे सुख शांति आनंद को पूर्ण भाव में एक्सप्लोर करवा एटा केवल संभव नुह से ठाकुर कहते बहटा को तुम खेलना बोली भाव नहीं ठाकुर कहते समस्ते कारण मनुष्य दीटा मूल्य दीटा मुख्य जिनस को विवाह किंतु परिपूरण करता गोटे हूँ उन्नयन आ गोटे सुप्रजनन ठाकुर कहना उन्नयन आ सुप्रजनन यही तो बीए मूल जेमनी तेमनी करे बीए करिस ना को भूल विवाह को खेलना बोली भाव ना जो तुम जीवन आ जनन जड़ित अच्छी अथवा ये टर्निंग पॉइंट टा आम जो भावुँ भल बापा माँ पाक जन्म हो भल परिवेश बढ़ीचु आम जीवन निर्विघ्न भाव में चलो से संभव नुह जिते आम गोटे आसो कपल लाइफ आसो ना से समय आम किंतु कौन करवा देख टर्निंग पॉइंट प्राय प्रत्येक जगार अच्छी विशेषकर बर्तमान जो ए सिविलाइजेशन ए सभ्यतार समय आम कौन दाम्पत्य जीवन कौन विवाह यार मूल्यबोध जमी हरई बसी विशेषकर भारत वर्ष जो माने आम आर्यवर्त भारत वर्ष जो जगार अंतत नीति विधि उपासना करा जाए नीति विधि को परिपालन करा जाए आउ से विधि उल्लंघन आज ये परिव्यापक होमर देश में से जगह किंतु परम दयाल श्री ठाकुर जो उक्ति गुड़िक जो अतीव प्रासंगिक एटा को अस्वीकार करा जदि आम मंगल बा शांति बा आनंद को चाहूँ आ तार ठाकुर कहते गोटे सुंदर दाम्पत्य जीवन भितर देकर गोटे सुंदर परिवार कि जाए आउ गोटे जदि विस्तृतयुक्त दाम्पत्य जीवन को लेकर गोटे परिवार जेते माने सी सुदृढ़ था ना कहीं कि नष्ट हो जाए अतएव मनुष्यर जो दाम्पत्य जीवन ए संपर्क में बहु कथा आम अच्छी आम समस्त कौन कहू कथा कथा कहू भाई दिल का लड्डू जो खाएगा वो पछताएगा जो नहीं खाएगा वो भी पछताएगा जी खाई नहीं सी भी पछताऊँ जी न खाई सी भी पछताऊँ कारण ये विवाह भितर गोटे उपभोगर कथा अच्छी मनुष्य चाहे आनंद आप कहतु विवाह पूर्व पुरुषटे बा स्त्रीटे गोटे पुओटे बा झीटे ये बह संपर्क में सुनेली कल्पना गोटे करन से दे आर मेकिंग एडिफिस इन दे यार अतएव गोटे आकाश सौध खाली बह गोटे सुनेली कल्पना जल्पना बाह आउ तार जो गोटे नेगेटिव साइड अच्छी गोटे विषय वस्तु अच्छी तार निश्चित भाव में गोटे डार्क साइड तो अच्छी मु ठिया माने मो छाई ठिया मुझे चलुची माने मो छाई चलुची मु दौड़ी माने मो छाई दौड़ी अतएव ये जो मो सहित गोटे माने मोर जोटा कह डार्क साइड टा अच्छी
କିନ୍ତୁ ଆମେ କିନ୍ତୁ ବିବାह ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପୁଅ ବା ଝିଅ ତା ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ସୁନେଲି କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା କରିଥାନ୍ତି। ବିବାହକୁ ନେଇକରି କେତେ ମାନସିକ କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା ଭିତରେ ଦେଇକି ସେମାନେ ଥାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଟ୍ ଦି ଜଷ୍ଟ ଏଟ୍ ଦି ମୁଭମେଣ୍ଟ ଅଫ ଦି ମ୍ୟାରେଜ ଯେତେବେଳେ ହାତ ଗଣ୍ଠି ପଡିଯାଏ ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପରେ କଣ ହୁଏ କେଜାଣି ତା ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଠାରୁ ହୁଏତ କିଛି ଦିନ ଅନ୍ତତଃ ଯୋଉ ପ୍ରକାରର ଯୋଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯୋଉ ପ୍ରକାରର ଇଚ୍ଛା ଯୋଉ କାମନା ବାସନା ନେଇକି ସେ ବିବାହ ପାଇଁ ସୁନେଲି କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା ସବୁ କରିଥିଲା ଆଉ ସେଗୁଡିକର ଯେତେବେଳେ ଭଟ୍ଟା ପଡିଯାଏ ସେତେବେଳେ ଭାବେ ଦିଲ କା ଲୋଡ ଯୋଉ ଖାଏଗା वो ପସ୍ତାଏଗା। ଯିଏ ବି ଖାଇବ ସେ ପସ୍ତେଇବ ନାଇଁ। ଆଉ ଯୋଉମାନଙ୍କ ସେଟା ହେଇନାହିଁ ସେମାନେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଦେଖନ୍ତି ଏ ବିବାହକୁ ନେଇକରି ଅନେକ ଗୁଡେ ମାନେ ଅଘଟଣ ଦେଖନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଅଘଟଣ ଗୁଡାକୁ ଆଖିରେ ଦେଖୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାର କାରଣକୁ ନ ଖୋଜିକିରି ଆଉ ଖାଲି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ସୁନେଲି କଳ୍ପନା ଭାସିଥାନ୍ତି କାରଣ ତାଙ୍କର ପ୍ରମୁଖ ହେଇ ଉଠିଥାଏ କିନ୍ତୁ ଏଇ କାମନା ବାସନା ବା ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ନିଡ୍ ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ। ଯଦିଓ ପରସ୍ପର ପୁରୁଷ ବା ସ୍ତ୍ରୀ ଉଭୟଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବାର ଗୋଟେ ଯଥାର୍ଥତା ଅଛି ଆଉ ତାରି ଭିତରେ କିନ୍ତୁ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ତାକୁ କିନ୍ତୁ ଖେଳନା ବୋଲି ଭାବ ନାହିଁ। ସତର୍କ କରି ଦିଆଯାଇଛି ଆମକୁ ଯେମିତି ଆମକୁ ସତର୍କ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଠାକୁର ହାତ କାଟିକି ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ତି ତୁମେ ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତ ମନେ ରଖ ଅର୍ଥମାନ ମତେ ଠାକୁର ବୋଲି ପୂଜା କରୁଛ ତ ଅର୍ଥମାନ ଯଶ ପାଇବା ଆଶା ଠାକୁର ସଜାଇ ଭକ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ବାଧା କିନ୍ତୁ ଠାକୁର ସେମିତି କହୁଛନ୍ତି ତୁମେମାନେ ଯୋଉ ବିବାହଟାକୁ କରିବା ପାଇଁ ଆନନ୍ଦ ଆତିଶଯ୍ୟତାରେ ମତ୍ତ ହେଇ ଅଛ ତା ପଛରେ କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ଅଛି ଯେ ତୁମେମାନେ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ବିବାହ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ ତାହେଲେ ବିବାହ ନ କରିବା ହିଁ ଭଲ। ଆଉ ବିବାହ ପାଇଁ ଯୋଉ ମିନିମମ ଯୋଗ୍ୟତା ଗୁଡାକ ଥିବା ଦରକାର ସେ ଯୋଗ୍ୟତା ଗୁଡିକୁ ପରମ ଦୟାଲ ଠାକୁର ଆଜି ଅନ୍ତତଃ ଆମମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରୁ ନାଇଁ ତାହେଲେ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ପରିବ୍ୟାପ୍ତି ଲାଭ କରିବ। ତେବେ ଏଇ ଆଦର୍ଶ ଏଇ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ କଥା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅନେକ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନକୁ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିଛୁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଜୀବନ। ଏଇ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଜୀବନ ଭିତରେ ଅନେକ ଗୁଡେ କଥା ଥାଏ ଯୋଉ କଥା ଗୁଡିକୁ ବିବାହ ସମୟରେ ଅନ୍ତତଃ ଯୋଉମାନେ ଜେନେରାଲାଇଜ ପାଇଁ କହୁଛି ମୁଁ ଯେ ପ୍ରାୟତଃ ଆଜି ବିବାହର କଥା ଯାହା ଦେଖାଗଲାଣି ଗୋଟେ ବିବାହଟା ଆଜି ଲିଭିନରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି। ଖାଲି କହୁଥିଲା ଆମର କାଳୀପ୍ରସାଦ ପଟ୍ଟନାୟକ ଭାଇ ତାଙ୍କୁ ଯିଏ ଆମର ନବରଙ୍ଗପୁରର ମୁଁ କହିଲି ବିବାହର କଣ ମୂଲ୍ୟବୋଧ କଣ ଆମେ ଚିତ୍କାର କରୁଛୁ ନାଇଁ କିନ୍ତୁ ଏଟା ଲିଭିନରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି। ଯୋଉ ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ପୁରୁଷ ବା ସ୍ତ୍ରୀ ପରସ୍ପରକୁ ଦେଖୁ ବି ପାରୁନଥିଲେ ସ୍ୱୟଂବର ସଭା ହଉଥିଲା ଯୋଉ ସମୟରେ ଅନ୍ତତଃ ସ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ ଝିଅ ପାଖରେ କହି ଦିଆଯାଉଥିଲା ଯେ ରାଜା ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜା ମାନେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ମାନେ ରାଜକନ୍ୟା ସମ୍ପର୍କ ତାଙ୍କୁ ଜଣେଇ ଦିଆଯାଉଥିଲା ରାଜକନ୍ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ରଜା ମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ପରସ୍ପର ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମିଳନ ବା ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ ହଉନଥିଲା ପରପୁରୁଷ ଛାପ ହୁଏତ ପଡୁନଥିଲା ବା ୟା ପୁରୁଷ ମନରେ ହୁଏତ ବିଭିନ୍ନ ନାରୀର ଯୋଉ କାମାର୍ଥ ଭାବ ତା ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି ହଉନଥିଲା ସେଭଳି ଭାବରେ ସେ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇକି ରହୁଥିଲା। ସେ ସବୁ କଥା ଛାଡନ୍ତୁ ଯୋଉ ଦେଶରେ ଏ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଟ୍ରାଡିସନ ଥିଲା ଏ ଐତିହ୍ୟ ଥିଲା ଏ ସଂସ୍କାର ଥିଲା ଆଉ ଏ ପ୍ରକାରର ଯୋଉ ଗୋଟେ ଆମେ କହୁଛୁ କଣ ପ୍ରଥା ଥିଲା ସେଗୁଡିକୁ ଆମେ ଆଜି ଭୁଲି ତ ଯାଇଛୁ। ସେଟାକୁ ଆଣିକି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ କୋଉଠି ସିଭିଲାଇଜେସନ ନାମରେ ଆଜି ଲିଭିଂ ବିବାହ ନକରି ମଧ୍ୟ ଆମେ କଣ କରିବା ସଂସାର କରିବା ଲିଭିଂ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରହିପାରିବା। ଏଟା ମଧ୍ୟ ଆମର ଆଇନ ସମ୍ମତ ହେଇଗଲାଣି। ଯୋଉ ଆଇନରେ ଥିଲା ଯେ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଗୁରୁ ତ ଗୁରୁ ନ କହି ଦିଅନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ କଥା ଗୁଡାକ ଆମେ ଆଜି ପ୍ରକୃତରେ ଯାଇଛୁ କଣ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ସବୁ ଆଜି ଚିତ୍କାର କରୁଛୁ ଯେ ଆମେ ଆଜି ଯାଉଛୁ କୋଉ ଦିଗକୁ କୁଆଡେ ଯାଉଛୁ ଆମର ଗତି ଗତି କୁଆଡେ ଯୋଉ ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣରେ ଥିଲା ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତିନି ଯୋଉ ଅନେକ ତ କଥା ଅଛି ଯେ ମତେ ସେଇ ଭାର୍ଯ୍ୟା ଦିଅ ଯୋଉ ଭାର୍ଯ୍ୟା ମୋର ମନୋବୃତ୍ତି ଅନୁସାରିଣୀ ହବ ନାଇଁ। ଆମେ ଏ କଥା ଥିଲା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଯେ ଭାର୍ଯ୍ୟାଙ୍କୁ ଦେଇ ମନୋବୃତ୍ତି ଅନୁସାରିଣୀ ନାଇଁ ମତେ ସେଇ ଭାର୍ଯ୍ୟା ଦିଅ ଯିଏ ମୋର ମନୋବୃତ୍ତି ଅନୁସରଣ କରିବ ନାଇଁ। ପତ୍ନୀ ମନୋରମା ଦେହି ଯୋଉ କଥା କୁହାଯାଏ ମନୋବୃତ୍ତି ଅନୁସାରିଣୀ ତାରିଣୀ ଦୁର୍ଗା ସଂସାରେ ସାଗରସ୍ୟ କୂଳୋଦ୍ଭବା ନାଇଁ ମତେ ସେଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦୁର୍ଗା ସରସ୍ୱତୀ ଏଇମାନଙ୍କ ଭଳି ସ୍ତ୍ରୀ ଦିଅ ଭାର୍ଯ୍ୟାଙ୍କୁ ଦେଇ ମନୋବୃତ୍ତି ଅନୁସାରିଣୀ। ସେମିତି ଇଏ କଣ କହେ ଆମେ ଯୋଉ ବିବାହ ଭିତରେ ନା ଏଟା ଯୋଉ ଲିଭ୍ ଇନ୍ କଥା ବା ଏଇ ଯୋଉ ତଥାକଥିତ ଯୋଉ ବିକୃତ ବିବାହ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ମୁଁ ଚାହେଁ ନା। ଆଜି ଅନ୍ତତଃ ଯାହା ବିବାହର ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଆଜି ଅନ୍ତତଃ ଡିଫକ୍ଟ ହେଇଛି ସେ କଥା ଗୁଡିକ ଆମ ମାନଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣିବାର ତ ଆବଶ୍ୟକତା ହିଁ ଅଛି। ଆଉ ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ନ କରୁ ସେଇ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ କଥା ଆମେ କହୁ ଯୋଉ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସେ ମା ସୀତାଙ୍କର ମାନେ ଗୁଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିକିରି ମା ସୀତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କରେ ଯୋଉ ତ ମୋହନୀୟ ଭାବ ତାଙ୍କର ଥିଲା ଯୋଉ କଥା ସେ କହିଥିଲେ କାର୍ଯ୍ୟ ସୁମନ୍ତ୍ରୀ କରଣେ ସୁଦାସୀ ସ୍ନେହେ ସୁମାତା କ୍ଷମା ସାବିତ୍ରୀ ଶୟନ ସୁରାମା ରଙ୍ଗେ ସଖୀ ସା ସୀତା ପ୍ରିୟା ମେ। ସେଇ ସୀତା ମୋର ପ୍ରିୟ ଯିଏକି ମୋତେ କାର୍ଯ୍ୟ ସୁମନ୍ତ୍ରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେମିତି ମନ୍ତ୍ରଣା ଦିଏ ରାଜାଙ୍କୁ ସେଇଭଳି ମନ୍ତ୍ରୀ ସଦୃଶ ସେ କାମ କରନ୍ତି କରଣେ ସୁଦାସୀ ଆଉ ମୋର କାମ କରିବା ପାଇଁ ଦାସୀ ଯେମିତି ଆସେ
ଚାକରାଣୀ ଯେମିତି କାମ କରେ, କରଣେ ସୁଦାସୀ ନାଇଁ ସ୍ନେହ ସୁମାତା, ମା ଯେମିତି ତାର ଅପତ୍ୟ ସ୍ନେହ ଥାଏ ତା ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ଦିଏ, ସେଇଭଳି ସେ କଣ କରେ ସ୍ନେହ ସୁମାତା। ଆଉ କ୍ଷମା ସାବିତ୍ରୀ, କ୍ଷମା ସାବିତ୍ରୀ ମାନେ ସାବିତ୍ରୀ ଭଳି କ୍ଷମାଶୀଳ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ କଥା ନାଇଁ, କିଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଯୋଉ ଯୋଉ କଥା ଥିଲା କଣ, ଆପଣ ସେ ଏକ କଥା ମନେ ପକାନ୍ତୁ, ଯୋଉ ଅନୁସୂୟା କଥା ମନେ ପକାନ୍ତୁ, ସାବିତ୍ରୀ କଥା ମନେ ପକାନ୍ତୁ। ଶୟନ ସୁରାମା, ରାମା ମାନେ ମାନେ ଶୟନ ସମୟରେ ସେ ରାମା ମାନେ ମତେ ପ୍ରୀତି ଦବା ପାଇଁ, ପ୍ରେମ ଦବା ପାଇଁ ସତ ମାନେ ସବୁ ସମୟ ସତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଯିଏ। ଆଉ ରଙ୍ଗେ ସଖୀ, ଯେତେବେଳେ କୌତୁକ ସମୟରେ, ଥଟ୍ଟା ତାମସା ସମୟରେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଯେମିତି ମାନେ ମନର କୌଣସି କଥା ବାକି ନ ରହିକି ଯେମିତି ମାନେ ଗୋଟେ ଭାବର ବିନିମୟ ହୁଏ, ସେଇଟା ଦେଖିଛି ମୁଁ ସୀତାଙ୍କ ପାଖରେ। ସା ସୀତା ପ୍ରିୟା ଆମେ, ସେଇ ସୀତା ମୋର ପ୍ରିୟା। କୁଆଡେ ଗଲା ଏଇ ଦେଶର ସେଇ ଯୋଉ ମାନେ ନୀତି ବା ବାକ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଆଜି ଆମ ମାନଙ୍କ ପରିବାରରେ ଯୋଉମାନେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବି ଧରି ଆମେ ଚାଲିଛୁ, କ୍ଷମା କରିବେ, ଏଇଟା କଣ ଆମ ଆଜି ଆମର ଚିନ୍ତା କରିବା ବିଷୟ ହେଇନି? ତେବେ କୋଉ ଜାଗାରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ କୋଉ ଠାକୁର ଏଇଟା କହିଛନ୍ତି ସେଇଟା କହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେବେ ଥରେ ଦେଖିଛୁ ଭାବିକିରି ଯେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଭିତରେ ଆମେ ଅନେକ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନକୁ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଦେଇକି ଆସିଛୁ, ଆଉ ତାରି ଭିତରେ ଆମେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେଦିନ ଗୋଟେ ଶୁଣୁଥିଲି ମାନେ ଗୋଟେ ବାହାରିଥିଲା ଗୋଟେ ପତ୍ରିକାରେ ଭଲ ଆନାଲିସିସ୍ ବାହାରିଥିଲା, ଆଉ ତାକୁ କହୁଥିଲେ ଆଚ୍ଛା ତୁମ ଯଦି ମାନେ ଏ ଜନ୍ମ ତୁମେ ଆସିଛ, ତୁମେ ଆର ଜନ୍ମକୁ ଜନ୍ମ ନବ, ତୁମର ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା, ଗୋଟିଏ ଇଚ୍ଛା କୁହ ଯେ ତୁମେ କଣ ଦରକାର ନାହିଁ। ବହୁ ଲୋକ କହିବେ ମୋର ଏଭଳିଆ ସ୍ତ୍ରୀ ଦରକାର ନାହିଁ, ଏଇଟାକୁ ଚେଞ୍ଜ କର ନାଇଁ, ସ୍ତ୍ରୀ କହିବେ ଏଭଳିଆ ପୁରୁଷଟାକୁ ଚେଞ୍ଜ କର, ଚେଞ୍ଜ ହବା ଦରକାର, କାରଣ ଜୀବନ ସାରା ଦେଖାଗଲା ଏଇଟା। କିନ୍ତୁ ଏଇ କଥା ଗୁଡାକ ଭିତରେ ମୁଁ କହିବା କଥା ହଉଛି ଯୋଉ ବିବାହଟାକୁ ଆମେ ମାନେ ଆରେଞ୍ଜ ମ୍ୟାରେଜ ବୋଲି କହୁଛୁ ନାଇଁ, ସେ ମ୍ୟାରେଜ ଭିତରେ ଅନେକ ଗୁଡେ କଥା ଥାଏ ଯୋଉ କଥା ଗୁଡାକୁ ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦଉନା। ବାହାଘର ସମୟରେ ଆମେ କଣ କରୁ, ଏଇ ଯୋଉ କଥା କହୁଥିଲି ଶୁଣିଲି କଳ୍ପନା କଳ୍ପନା, କେତେ କେତେ ଗାଡି ଯିବ, କେତେ ଟଙ୍କା ସେମାନେ ଦେଲେ, ବା କେତେ ସୁନ୍ଦର ସିଏ, କେତେ ପାଠ ପଢିଛି, ଚାକିରି କରିଛି କି ନାହିଁ, ତା ତଥାଗତ ଯୋଉଟାକର ମୂଲ୍ୟବୋଧ ମୋ ଜୀବନ ପାଇଁ ସାମାନ୍ୟତମ ନାହିଁ, ଆମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉ। ଆଉ ବିବାହର ଯେତେବେଳେ ବିବାହ ହୁଏ, ଅଗ୍ନିକୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ବିବାହ ହୁଏ ନାଇଁ, 7 କଳସ ମାଡିକି ସାକ୍ଷୀ କରି ବିବାହ କରିଛି ବୋଲି କୁହାଯାଏ ନାଇଁ, 8 କଳସ ନା ଯାହା କଣ କହନ୍ତି ସବୁ। ଆଉ ବିବାହ ମନ୍ତ୍ର ଭିତରେ ଏତେ ଗୁଡେ କଥା କହି ଦିଆଯାଇଥାଏ, ଯୋଉ କଥା ଗୁଡିକୁ ଆମେ ଏତେ ଭାବରେ ସେ ବିବାହର କୋଉଠି ଫଟୋ ଉଠିଲା କି ନାହିଁ, କେମିତି କେମିତି କେତେ ଲୋକ ହେଇଥିଲେ, କଣ ଖାଇବା ହେଇଥିଲା, ଏଇ ବିଭିନ୍ନ ବାଜ୍ୟ ଜିନିଷ ଗୁଡାକରେ ବେଶୀ ମୁଣ୍ଡ ପୁରାଉ। କିନ୍ତୁ ବର କନ୍ୟା ଯୋଉମାନେ ସେମାନେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରାନ୍ତୁ, ଯୋଉମାନେ ଆମ ବିବାହକୁ ନେଇ ଆନନ୍ଦିତ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ଯେ ବିବାହ କରିବେ ସେଇମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବୋଧ ଅନ୍ତତ ଆସୁ ଯେ କଣ ପାଇଁ ଆମେ ବସିଲୁ, ବିବାହ ହେଲା ଠିକ ଅଛି, ସବୁ ଲୋକ ଆସିଗଲେ, ଗୋଟେ ଏଟା ସୋସିଆଲ ମାନେ ମାନେ ଯୋଉ କଣ ଯୋଉ ଗୋଟେ ସ୍ୱୀକୃତି, ସାମାଜିକ ସ୍ୱୀକୃତି ଗୋଟେ ନାଇଁ। ମ୍ୟାରେଜ ଇଜ ନଥିଙ୍ଗ ଗୋଟେ ମାନେ ଲିଗାଲ ପ୍ରଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ, ଗୋଟେ ଲିଗାଲ ପ୍ରଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ବାହାଘରଟାକୁ ଆଜିକାଲି ଦାର୍ଶନିକ ମାନେ କହିଲେଣି। ତାହେଲେ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କୋଉ ଜାଗାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲାଣି। କିନ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏଇ ସବୁ କଥା ଗୁଡାକ ବିବାହ ଜୀବନରେ କେମିତି କଣ ହବ, ବିବାହ ଜୀବନର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ବିଭ୍ରାଟ, ଏଇ ବିଭ୍ରାଟ ଗୁଡିକ କିନ୍ତୁ ଆଗରୁ ହବ ବୋଲି ସେଇ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ ପୂର୍ବକ ଅଗ୍ନିକୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖିକିରି ପୁରୁଷ ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ତା ଭିତରେ ବହୁ କଥା କହିଦିଏ ଯାଇଥାନ୍ତି, କହିଥାନ୍ତି। ଆଉ ତାର ମୂଲ୍ୟବୋଧ ବି ଅନେକ ଯଥାର୍ଥ। ଏଇ ଯେମିତି 7ଟା କଥା ଥାଏ, ସ୍ତ୍ରୀ ତାର ପୁରୁଷ ପାଖରୁ, ସ୍ୱାମୀ ପାଖରୁ, ବର ପାଖରୁ କନ୍ୟାଟା 7ଟା କଥା ନେଇ ଯାଇଥାଏ କଣ, ସେ ମାନେ ବିବାହ ସମୟରେ ଅଗ୍ନିକୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖିକିରି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କଥାଟା ଆମର ଖିଆଲ ନାହିଁ, କଣ ମନ୍ତ୍ର ପଡିଲା, ନନା କେମିତି ଶୀଘ୍ର ସାର, ଦେଖ ଶୀଘ୍ର କେମିତି ସାରିବ, ଆମେ ରାତି ପୂର୍ବରୁ ଫେରିବୁ, ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ସାରମ, କଣ ସାରୁନାହାନ୍ତି। ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବିକୃତି, କଣ ପାଇଁ ଦରକାର ତାହେଲେ ବିବାହଟା, କଣ ପାଇଁ ବିଭ୍ରାଟ ଦରକାର, କଣ ପାଇଁ ଦରକାର ଗୁଡାକ। ଆଉ ଏଇଭଳି ଯୋଉ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରିଛୁ ଆମେ ବିଧାନକୁ, ତା ଭିତରେ ସେଇ 7ଟା କଥା ମାନେ ସୁନ୍ଦର କଥା ଅଛି। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ବିବାହର ପ୍ରଥମ ବରଣରେ ସ୍ତ୍ରୀ କନ୍ୟାଟା ଆସିକି ବସେ ସ୍ୱାମୀର ଡାହାଣ ପାଖରେ, କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ତ ସବୁ କାମରେ ତ ସ୍ତ୍ରୀ ବାମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେ, ବାମ ପାଖରେ ବସିବା କଥା। କଥାଟା ଏଇଥିପାଇଁ କହୁଛି ଆଜି ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ, ଯାହାକୁ ନେଇକି ଆମ ଜୀବନ ଚାଲିବା। ସେଇ ସମୟରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ କଥା ମାନେ କହିଥାଏ କାହାକୁ, ତା ସ୍ୱାମୀ କି ପାଖରେ ଡାହାଣ ପାଖରେ ବସିଥାଏ, ତୁମର ବାମାଙ୍ଗୀ ମୁଁ ହେବି ଯେ ତୁମ ବାମ ପଟରେ ମୁଁ ବସିବି, ନାଇଁ ତୁମର ହାତ ଧରିକିରି ମୁଁ ତୁମ ଘରକୁ ଯିବି, ଏଇଟା ଠିକ କଥା। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ମତେ କଥା ଦିଅ। ଗୋଟେ କଥା ଅଛି 7ଟା କଥା ଭିତରୁ ପ୍ରଥମ କଥାଟା ହେଲା ତୀର୍ଥବ୍ରତ ଧ୍ୟାପନମ ଯଜ୍ଞ କର୍ମ ମୟା ସହେବ ପ୍ରିୟଂ ବୟଂ କୁର୍ଜା। ତୁମେ ଯେତେ ବାମା ଗମାୟାମି ତଦ୍ବା ତଦ୍ୱିତଂ ବ୍ରବୃତି ବାକ୍ୟଂ ପ୍ରଥମ କୁମାରୀ। ପ୍ରଥମ ବାକ୍ୟରେ କଣ କୁହେ, ତୁମେ ତୁମର ଯେତେ ଯଜ୍ଞ କରିବ କେତେବେଳେ ବା କିଛି ଯେକୌଣସି କର୍ମ କରିବ, ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା କରିବ, ମତେ କିନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗରେ ନବ।
ए मते ए कथा दियो तुमर सब काम रे सब धार्मिक बा जागिक जो कर्म गुडा करे मते किंतु सांगर नबो मते नेग्लेक्ट करिवो नाही कथा दियो सेठी ये ताको कथा दियो हां मु तुमको कली मु तुमको सेटा कथा देली मु ताको मु कहबो कोन से मु राजी। अच्छा द्वितीय द्वितीय वाक्य से कौन कहे कहे पूज्य तथा पूज्य तथा स्वपितरो ममापि तथे स्वभक्त निज कर्म कर निज पितामाता को तुम्हें जमी भाव में सम्मान दौच मोर बापू माँ भी सेमि सम्मान दब ताहले जाएंगे तुम माने जो कथा कह जाए बामं गमायामी तो तद्वितीय बवृत्ति कन्या द्वितीय भाव से कथा पचारे। तृतीय कथा ये कहली प्रासंगिक बोली ठाकुर कहते ना ये जो अच्छी शास्त्र रे जीवन अवस्था त्रय पालना कुर्जमी तुम जीवन मो जो जीवन तीन टा अवस्था रहा मोर बाल्य कैशोर अवस्था मो पित्रालय में सारिक जाइछि आउ ये जो यौवन अवस्था युवावस्था मोर प्रौढ़ावस्था मोर वार्धक्य अवस्था जो समय तुम्हें मत किंतु प्रतिपालन कर ये कथाटा मत तुम्हें कथा दियो आ तुम कुटुंब जो तुम्हें अछ जो माने माने कौन बापा माँ भाई भौणी जो मान कुटुंब अछ आउ से कुटुंबर समस्त सहित जेभली भाव में तुम्हें जेमन माने दायित्ववान मो पाई मध्य से दायित्ववान हबो आउ तांकर प्रत्येकटी कथारे मध्य मोर तुम्हें होची मंत्रणा नब इटा होची 5-6 कथा से कथा नहीं जाए तुम कुटुंब प्रतिपालन समय रे समस्त भल मंदर कथा गुड़िक मो सहित विचार विमर्श करिवो आ द्वितीय कथा है जेमिति अन्य मानक सम्मान दउछ मते भी से सम्मान दबो 7 नंबर कथा 6 नंबर कहती मोर सखी आ मोर बापा घर लोक मो सांग साथी माने आ मो बाप घर लोक जो थिबे ना सेते बेले मोर अपमान करिवो नाही मोर किछि खराब गुणडा वर्णना करिवो नाही तुमर मो जीवन रे चलिया भितरे एका गोटे देह तो एक अंग नहीं से मैं गोटे आम शरीर ए बहुत भूल भ्रांति हो जाए कि से भूल भ्रांति गुडा को केते बेले मोर सांग साथी मान सहित कारण तुम्हें मोर सब प्रिय हो गल ये कथा राजी तो तुम्हें स्वामी बरटा कहे हाँ बोली आ सप्तम मोस्ट भाइटाल कथा तुम्हें मो छड़ा आउ क्या स्त्री बोली विवेचना करबनी पर स्त्री तुम माने कौन परदारेशु मातृवत ए विचार बोध तुम भीतर जमी थाए जिते से कहे हाँ मु तुम सब कथा गुड़िक राजी हेली से स्त्री कहे कौन ताहले मु तुम बामांगी हवाकू तुम बाम पटे नहीं चलने मुझे चली तुम कुलकृष्ट को बहन करी परम दयाल श्री ठाकुर कहते जिते एक प्रकार कथा गुड़ी गोटे स्त्री तार स्वामी गोटे कन्या तार बर पाखु नहीं जाइए स्त्री तार स्वामी पाखु नहीं जाइए सी मु जहाँ को केन्द्र कर परवर्ती जीवन में दाम्पत्य जीवन में बहु प्रकार कलह सृष्टि हुए ये कथा प्रसंग में मन पड़े मोर गोटे कथा परम दयाल आप जानते समस्त कथा बढ़ीज ये कहे से दिन पंचानन सरकार कथा नहीं से स्त्री को बाड़े ये निजे प्रोफेसर स्त्री होती एडमिनिस्ट्रेस बाड़े आसती कथा कथा करे खाली सामान्य तुम कथा गोटे चार टी कर दियो सी कहले मु बर्तमान कॉलेज स्कूल फेरी मुझे टायर्ड अच्छी चाकर पिला को नहीं चार टी कर दियो चार टी कर पी दियो ये जो सांगे सांगे मुझे से अति माने गोटे सुहाग भाव में कहते मन में ये स्वामी तो भीतर गोटे अच्छी अहंकार ये गोटे की स्त्री ये स्त्री विवाह कली बोली मत चा टी कपी देलानी मुझे कष्ट कर कॉलेज बर्तमान गुड़ाए क्लास नहीं आसी जाऊँ कौटी चा करदेव चाकर पिला कहवाई ये समय कौन जाछ ना कि ना जाची ये समय कहते आमाजन आरे कप बोले दिवे मो आ गोटे कप कहीदेव रागी गले पुरुष सिंह ताकर अहंकार अच्छी पुरुष प्राधान्य देश नहीं ये प्रोफेसर भी किसी कथा कम ना स्त्री सेवा कर गोटे मानस दुष्ट मानसिकता प्रवेश कर मन में जाऊ जाऊ माने कथा कथा कटाकटी कि स्त्री तुम्हें मो चा टी आनिक दे पान कौ दिन देलनी पचारे भल मंद कथा जमी आम घर मान झगड़ा लगे जा चलला कौन कथा बढ़ू बढ़ू कथाटा जो समाप्ति हुए आप जानते आईदर पनिकी काठफाड़िया ना बेलना बाड़ी बेलना पीढ़ा एमती किसी ना भी डेक्ची कड़े फोपड़ा फोपड़ी जहाँ जहाँ हुए आम मान घरे नहीं काठ बाड़े आसछन पंचानंदा आसिक पहुंचला ठाकुर जहाँ करते जानते मनटा विषन्न कोई ठाकुर आम की पंचानंदा की হয়েছে আপনার ना कि बोलबो ठाकुर आम यार कोनो दिन बाड़ी फिरबो ना जो बाड़ी शांति नहीं आमार बউ आमार कथा शोने ना आमार छेले पेलेरा आमार कथा शोने दिन थाकबो ना তাহলে ঠাকুর বলে শুনুন শুনুন पंचानंदा चलुन একটু ঘুরে আসি ভাই আপনার মনটা খারাপ হয়ে গেছে যার মন খারাপ হইতায় গুরুজন লোক মানে কোন কোনতি এ চাল চাল আসিল আসিল তুই পড়ে আইলু ঝগড়া লাগলে সময় কোন পড়ে আসিল না
ଠାକୁର ଡାକି ନେଉଛନ୍ତି ବାଉଁଶ ବଣ ଭିତରେ ଦେଇକରି ପାର ହଉଛନ୍ତି ପଦ୍ମା ନଦୀ ଠାରୁକୁ ଯାଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଗଲା ବାହାରେ ପଦ୍ମା ନଦୀ ବନ୍ଧରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ କହିଲେ ପଞ୍ଚାନନ୍ଦା ওই রাস্তায় অনেক নোংরা আছে না অনেক ময়লা আছে না আজ্ঞা না দেখুন তো আমার পায়ে কিছু নোংরা লেগেছে কি ମୋ ପାଦକୁ ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ଲାଗିଛି କି ପାଦକୁ ଦେଖିଦେଲେ ଟେକିକିରି ଗୋଟେ ପାଦ ନା ଲାଗିନି ଆର ପାଦ ଦେଖେଇଦେଲେ ନା ଲାଗିନାହିଁ କହିଲେ ପଞ୍ଚାନନ୍ଦା আপনার ପାୟଟାକୁ ଦେଖେନି ପଞ୍ଚାନନ୍ଦା ନିଜ ପାଦକୁ ଆଉ ଟେକୁ ନାହାନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି না ঠাকুর আমার পাদে ମୋ পাদରେ ଲାଗିନି দেখুন না না ঠাকুর আর দেখতে হবে না না কেন না আমি একটা বুদ্ধি করেছিলাম আমি এই রাস্তায় নতুন করে এসেছি তো আমি রাস্তায় নূয়াକୁ ଆସୁଛି ତ ତେଣୁ ଅନେକ ମହିଳା ଆପଣ ଯୋଉଠି ପାଦ ପକଉଥିଲେ ଆପଣ ପାଦ ଉଠେଇବା ମାତ୍ରେ ମୁଁ ସେଇଠି ପାଦ ପକଉଥିଲି ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପାଦରେ ମଇଳା ଲାଗି ନାହିଁ ଅତএବ ମୋ ପାଦରେ ମଇଳା ଲାଗି ନାହିଁ ଜିଓମେଟ୍ରିକାଲ প্রুফ ନାଇଁ সেটু କହିଲେ পঞ্চানন্দা এই এই বাঁশ বনের মানে নোংরা পার হতে আপনি একটা মানুষের পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলে এলেন তাই জন্য পায়ে কিছু নোংরা লাগলো না কিছু ময়লা লাগি নাই জীবনের চলাপথে চলতে হলে এমনি একটি মানুষের কি প্রয়োজন নেই যার পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলতে হয় পঞ্চানন্দা বুঝিগলে কথাটা পরম দয়াল শ্রী ঠাকুর গুরু ভাବରେ ଆମେ ବରଣ କରିଛୁ ଠାକୁର ବହୁ କଥା କିନ୍ତୁ କହିଛନ୍ତି ସେଇ କଥା ଗୁଡିକ ଆମେ ପ୍ରୟୋଗ କରୁ କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ସ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପର୍କ ଠାକୁର କଣ କହିଛନ୍ତି ନାରୀଟା କେମିତି ହବା ଦରକାର କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେ କେମିତି ହବା ଦରକାର ଏ କଥା ଠାକୁର କହିନାହାନ୍ତି ଆଜି ଆମେ ନାରୀର ଆଲୋଚନା କରୁ ତାହେଲେ ଆମେ କଣ କହୁ ଯେ ନାରୀର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ କଥାକୁ ନିଷ୍ଠା ଧର୍ମ ସେବା ସାହସ ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରେରଣା ପ୍ରଜନନ ଠାକୁର ବହୁତ ବାଣୀ ମୁଖସ୍ଥ କରି ଆମେ କହିଦଉ କିନ୍ତୁ ପୁରୁଷର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ ଯିଏ ପୂରଣ କରିବ ଯିଏ ବହିଜୀବନ ସମ୍ରାଟ ସ୍ତ୍ରୀ ଅନ୍ତଜୀବନ ସମ୍ରାଟ ସମ୍ରାଜ୍ଞୀ କୁହନ୍ତୁ ତ ପୁରୁଷର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ କଣ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣରେ କଣ ଲେଖା ହେଇକି ଅଛି ନା ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯୋଉ କଥା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ହେଇକି ଅଛି ଦୟା ଲଜ୍ଜା କ୍ଷମା ଶ୍ରଦ୍ଧା ପ୍ରଜ୍ଞା ଯୋଗ କୃତଜ୍ଞତା ଏତେ ସନ୍ତି ଗୁଣା ସନ୍ତି ସଗୃହ୍ୟଚ୍ୟତେ ପୁରୁଷ ଲୋକର ଦୟା ଲଜ୍ଜା କ୍ଷମା ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏଗୁଡା ତାର ଗୁଣ ତାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ସେ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟରେ ମୁଁ ଅଧୀରୁଢ ହେବି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ନାରୀ ପାଖରୁ ଆଶା କରିବି କଣ ସେ ସେଇ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହେଇଥାଉ ବୋଲି ଏଟା ତ କେବେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ଅତଏବ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରକାରର ଗୋଟେ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହରା ଜୀବନ ନାରୀ ବା ପୁରୁଷ କଥାଟା କହି ରଖେ ସେ କଥା କହୁଥିଲି ପଞ୍ଚାନନ୍ଦ ଯାହା ବୁଝିଥିବେ ତା ପରଦିନ ସକାଳୁ ଆସି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ସେ ବି ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କର ବି ଠାକୁର ନାଇଁ ଆମେ ଯେମିତି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ସେ ବି ଠାକୁର ପହଞ୍ଚିଲେ গোড় বথা হয়েছে গোড় ফুলি যাইছে প্রণাম করি পারুনাহান্তি ঠাকুর কହୁଛନ୍ତି কি মা কি হয়েছে ভালো মতন প্রণাম করতে পারছি না নীরব রହୁଛନ୍ତି পঞ্চানন্দা এতে କରି ଠାକୁର କାଲି କହିଥିଲି ସବୁ କଥା ଗୁଡାକୁ ଖୋଲିକିରି ଠାକୁର ଏତେ ଲୋକ ଆଗରେ କହିଦେଲେ ସେ ମାଟି ବସିଲେ କିଛି ସମୟ ପରେ ଠାକୁର ସେ ବସିଛନ୍ତି ଅନେକ ଲୋକ ଦିନ ଦ୍ୱିପହର ସମୟ ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ ମା ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି বড়মা ঠাকুর এও বড় বউ ডাকলে বড়মা কইলে হ্যাঁ যাচ্ছি কেন কি বলছো নাকি কোন কହୁছো না কোন ঠাকুর কইলে এইটি হারিকেনটা জ্বলিয়ে আনো তো লণ্ঠনটা লগাই আনলে আপনি জানନ୍ତି কথা গুড়িয়ে গল্প হলে তা ভিতরে মেসেজ লণ্ঠন লগাই আনলে আর লগাই আনলো না লিভেই দেলে নেই যাও নেইকি যাଉଛନ୍ତି ନାଇଁ ନେଇଗଲା ପରେ କହିଲେ ବଡ ବୋଉ ଶୁଣ ତ ମୁଁ ଦିନ ଦୁଇ ପରେ ମୁଁ ଲଣ୍ଠନ ମାଗିଥିଲି ନା ଲଣ୍ଠନ ତ ଲଗେଇ ଆଣିଲି ଲିଭେଇବା ପାଇଁ କହିଲି ନା ଲିଭେଇ ଦେଲି ନେବା ପାଇଁ କହୁଛି ନା ତ ନେଇ ଯାଉଛି କି ପାଗଳି ଭଳିଆ କଥା କହୁଛ ମ ଆଉ ଏଟା ତୁମେ କିନ୍ତୁ ମତେ କାହିଁ ପଚାରିଲ ନାହିଁ ଯେ ଏମିତି ଦିନ ଦୁଇ ପରେ ତୁମେ କେତେ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲ ଆମେ ତ ମାଗି ପାରିବା ନାହିଁ ଯଦି ଦିନ ଦୁଇ ପରେ ଲଣ୍ଠନ ଟା ଆମେ ମାଗିଦେ ଲଣ୍ଠନ ଶବ୍ଦଟା ଲଗେଇଦେଲେ ନା ସେଣୁ ଏମିତି ଚିତ୍କାର ଆସିବ ଘର ଭିତରୁ ଯେ ଆପଣ ତ ମାଗି ପାରିବାନି ସେ ସାହସ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଆମର ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମା ନେଇ ଆସି କହୁଛି ତୁ ମନରେ ଏମିତି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଥିବ অযথারে এতে কাম ব্যস্ত ভিতরে তুমি কাহিଁକି লণ্ঠন মাগিলি বলি কହୁଛନ୍ତି মা কହୁଛନ୍ତି তোমাকে ছেড়ে আমার আর একটা মন আছে আমি এটা কোনোদিন ভাবতে পারি না ভার্যাং দেহি মন অনুসারিণী এই তো জীবন পচাରୁଛନ୍ତି ଠାକୁର ଆସିକିରି ମାଙ୍କୁ କହିଲେ ଏ ବଡ ବୋଉ ତୁମର ମୋର ବାହାଘର କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ନା ଏତିକି ବର୍ଷ ହେଲା ନା ତୁମକୁ କେବେ ପିଟାମରା କରିଛି ମୁଁ ତୁମକୁ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରିଛି ତୁମ ବାପ ଘର ନାଁରେ ବାପ ଘର ଖୁଣ୍ଟା ଦେଇ କହିଛି ନାଇଁ ତୁମର ପାଷ୍ଟ ଇତିହାସ କଥା କିଛି ଖୋଜିଛି ତୁମ ପାଖରେ କହିଲେ না তো আমাদের জীবন আমার জীবন এটা না হয় ছেলেদের জীবনে কেন এটা হয় পুরুষোত্তম দি হাইয়েস্ট ডিভাইন ম্যানিফেস্টেশন ইন হিউম্যান পারফেকশন ମାନବୀୟ ଶୁଦ୍ଧତାର ଗୋଟେ ଚରମ ପରିପ୍ରକାଶ ହଉଛନ୍ତି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କରି ମନ୍ତ୍ର ଶିଷ୍ୟ ଆମମାନେ ଜୀବନରେ ବିଭ୍ରାଟ କାହିଁକି ଆମମାନଙ୍କର କଣ ଅଛି ଆମେ କେବେ ଖୋଜିକି ପାଇଛୁ କଥା ଗୁଡାକ ଜାଣିଛୁ କେତେବେଳେ ତାପରେ ଚିନ୍ତା କରୁ ବହୁ କଥା ଜଣେ ଯଦି ଆମେ କହୁ ପ୍ରକୃତରେ ଯେ ଗୋଟେ ମଣିଷ ତା ଭିତରେ ଥିବା ଯେ କୋଉ ମଣିଷଟା ଯେ ଗୋଟେ ପ୍ରକୃତରେ ମଣିଷର ଗୋଟେ ମିନିମମ୍ ଗୋଟେ ଅତି କମ ରେ କହି ଦିଆଯାଏ ଯେ ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷ ଭଲ ପୁରୁଷ ଭଲ ସ୍ତ୍ରୀ ଭଲ ସ୍ୱାମୀ ବା ଭଲ ସ୍ତ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେଇ ଲୋକଟା ଭଲ ଯୋଉ ପୁରୁଷଟା ହାପି ୱିଥ୍ ହିଜ୍ ଯୋଉ କଥା କୁହାଯାଏ କଣ ତାର ହଉଛି ଲାଇଫ ହାପି ୱିଥ୍ ହିଜ୍ ଲାଇଫ ତା ଜୀବନରେ ଯାହା ଅଛି ତାକୁ ନେଇକି ସେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଏଣ୍ଡ ଦି ୱାର୍ଲଡ ଆରାଉଣ୍ଡ ହିମ୍ ତା ଚାରିପାଖରେ ତା ପରିବେଶ ତାର ଯାହା ଅଛି ସେତେ ଯିଏ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ
ନାଇଁ ସିଏ କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଭଲ ମଣିଷ। ସୁଖ ଦୁଃଖ ଭଲ ମନ୍ଦ ସବୁ ଗୁଡାକୁ ସହଜ ବୋଧରେ ଗ୍ରହଣ କରି ନେଇ ଜୀବନ ଚର୍ଯ୍ୟାକୁ ଜାରି ରଖିବା, ଏଇଟା ହଉଛି ପୁରୁଷର ଗୋଟେ ଭଲ ସୁପୁରୁଷର ଲକ୍ଷଣ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥାଟା, ସୁନ୍ଦର ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଭଲ ସ୍ତ୍ରୀ କିଏ ନା ଯିଏ ଜାଣେ ଯେ ହୁ ନୋସ୍ କଣନ୍ତି ତାର ଅନୱାଣ୍ଟେଡ ଇମୋସନ୍ସ ଯାହା ଅଛି ସବୁ, ଏଇଟା ଆସିଲା ପରେ କଣ କରେ କି ସ୍ୱାମୀକୁ ଆୟତ୍ତକୁ ଆଣିବା ପୂର୍ବ ହାତ କୌଣସି ପ୍ରକାର କରାୟତ୍ତ କରି ପକାଏ। ନାଇଁ କରିଲା ପରେ ତା ପ୍ରକୃତି ବାହାରେ ସବୁ କାନ୍ଦ ଗୁଡାକ ସାରି ଦେଇକି ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି, ଝିଅମାନେ ଦୁଃଖଟା ସାରି ଦେଇକି ଆସିଥାନ୍ତି, କାରଣ ଏଠି ଖାଲି ଦୁଃଖ ଦେବେ ସିଏ, ନାଇଁ ସେ ଭାବକୁ ନେଇକି ଆସିଥାନ୍ତି। ତାର ଯାହା କିଛି ଅନୱାଣ୍ଟେଡ ଇମୋସନ୍ସ ଯୋଉଟା କି ତାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରଖିବା, ଆଉ କଣ କରିବ ନା ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରିବା ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପରିସ୍ଥିତିରେ। କାରଣ ସେ କହିଥିଲା ତୁମର ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ମୁଁ ଭାଗି ହେବି, କିନ୍ତୁ ପୁରୁଷ ମଧ୍ୟ ତାପରେ କଥା ଆଦେୟ କରି ନେଇଥିଲା କଣ, ତୁମେ କିନ୍ତୁ ମୋ ଘରକୁ ଯାଉଛ, ମୋର ପିତା ମାତା ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କୁ, ସେ ମନ୍ତ୍ର ସବୁ ଅଛି ତା ଭିତରେ। ପୁରୁଷ ମଧ୍ୟ ସେ 10ଟା କଥା ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖରୁ ମାଗି ନେଇଥାଏ, ସେ କଥା ସମସ୍ତ ଅପେକ୍ଷା ଯାଉନି ସିଆଡୁ। ଅତଏବ ସେ ଯୋଉ କଥା କହେ ମୋ ପିତା ମାତାଙ୍କୁ ତୁମେ କିନ୍ତୁ ମାନେ ଦେବତା ସଦୃଶ ଜ୍ଞାନ କରିବ, ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ତୁମେ କିନ୍ତୁ କରିବ କଣ ନା ସମାନ ଶ୍ରଦ୍ଧା କିନ୍ତୁ ଦବ, ଏଇ ଯୋଉ କଥା, ଏ କଥାଟା କାହିଁ ସେ ସମୟରେ ଦେଖାଯାଏ ଏଇ ପୁରୁଷ ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଦି ଜଣ ସାରା କଣ କରନ୍ତି ନା ସ୍ତ୍ରୀ ତାର ଇମୋସନରେ ଯାହା ସେ ବୁଝିଛି ନା ତା କିନ୍ତୁ ଠିକ ହେଇଛି। ତାରୁ କହିଲେ ଯୋଉ ନାରୀ ଆଉ ପୁରୁଷର କଥା ଠାକୁର କହିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଯେ କଣ, ଯେ ଯୋଉ ଝିଅଟା କିନ୍ତୁ ମାନେ ବାପ ଘରର ମାନେ ଗୌରବରେ ଅତି ମତ୍ତ ହେଇକି ଥାଏ, ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ କିନ୍ତୁ ଚଳିବା ସମ୍ଭବ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏ ପ୍ରକାର ବହୁତ ତା ଭିତରେ ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଦେଖାଯାଏ ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବିବାହ ପରେ କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ସଭ୍ୟ ସମାଜରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ପୁଅଟା ବିବାହ ପରେ ପରେ ସବୁ ହେଇଗଲା, ଅଲଗା ହେଇଗଲା, ଆଉ ଝିଅଟା ବିବାହ ହେଲା ପରେ ନିଜର ହେଇଗଲା, ପୁଅଟା କିନ୍ତୁ ପର ହେଇଗଲା। ଏଇ ଯୋଉ ଗୋଟେ ବୋଥ ବାଇ ଉପରେ ଗୋଟେ ଚଲତି କଥା ଚାଲିଛି, ଏଟା କଣ ଆମକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଠାକୁରଙ୍କୁ ନେଇକି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହଁ, ଆମର ଆଉ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନୁହଁ। ଆଉ ତା ପାଖରେ ଏଇ ଯୋଉ କଥା କୁହାଯାଏ ଗୁଡ ୱାଇଫ ସିଏ ଯିଏ କେୟାର ଆଉ କମ୍ପାସନ ଆମ ଭିତରେ ଥାଏ, ଗୋଟେ ଗୁଡ ପୁରୁଷ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା କେମିତି ହଉନି କାହିଁ ଜାଣିଛ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ କିନ୍ତୁ ଯୋଉ କଥା ଅଛି ଯେ କଣ ଗୋଟେ କୋଉ ପୁରୁଷଟାକୁ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ କଣ କରେ, କୋଉ କୋଉ ମାନେ ଗୁଣ ଗୁଡାକୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଚାହେଁ କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀ ପାଖରୁ, ଆଉ ପୁରୁଷ ଚାହେଁ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖରୁ, ଏକଥା ଆମକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ଜଣା ଥିଲେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ସଂଘାତରୁ ଆମେ ରକ୍ଷା ପାଇଯାଆନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ପ୍ରେମ, ପରସ୍ପରକୁ ଭଲ ପାଇବାର ଗୋଟେ ଯୋଉ ନିବିଡତା ଅଛି, ଆଉ ଏ ଭଲ ପାଇବାର ବାଧା ଯୋଉ ଗୁଡାକ ନା ଅବିଶ୍ୱାସ, ନାଇଁ ସନ୍ଦେହ, ଏଇଗୁଡାକୁ ଆମେ ତ୍ୟାଗ କରିପାରୁନା। ପାଷ୍ଟ କଥାକୁ ବେଶୀ ଦଉ କଣ, ଗୋଟେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ବା ପୁରୁଷ ପାଷ୍ଟ କଥାରେ ହୁଏତ ଅତୀତରେ କିଛି ଭୁଲ ଭ୍ରାନ୍ତି କରିଛି, ଆଉ ସେଇଟାକୁ ଖୁଣ୍ଟା ଦେଇକି ଆମେ ଚାଲୁ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଏଇ କଥାଟା କିନ୍ତୁ ତୁମେ କେତେବେଳେ କରିବ ନାହିଁ। ନାଇଁ ଯେ ପୁରୁଷକୁ ଖୁଣ୍ଟା ଦେଇକରି କିଛି କଥା କହିବ ନାହିଁ, ସ୍ୱାମୀ ଦୋଷ ଯିଏ ଧରିବୁ ନାହିଁ କହିବୁନି ଖୁଣ୍ଟା ଦେଇ ଜାରି ନେବୁ ସବୁ ମିଳାଇ, ବାଣୀ ସବୁ ଠାକୁର ଅନେକ ବାଣୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଏଇ ସମ୍ପର୍କରେ। ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି କଣ ଯେ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଗୋଟେ କମିଟମେଣ୍ଟ ଯୋଉ କଥା ଥାଏ, ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା, ପରସ୍ପରକୁ ନେଇ ଚାଲିବା। ଆପଣ ଦେଖା ସେଦିନ କୟାଧୁର କଥା, ସବୁବେଳେ କିନ୍ତୁ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ ଥିଲେ କୋଉଠି, ଦାଦା ସମତ ଆପଣ ହେଇଗଲା ମୁଁ ସାରି ଦଉଛି, ଯେ କୟାଧୁର କଥା ଆପଣ ମନେ ପକାନ୍ତୁ। ସେଇ ସମୟରେ କଥା, ତୁମେ ନାଚିବ, ତୁମେ କୁଆଡେ ଆସିଲ ଏଠିକି ନା ମୁଁ ତୁମେ କଣ ଏତେ ଆନନ୍ଦ ଉପଭୋଗ କରୁଛ, ମୁଁ ତ ତୁମକୁ ଆନନ୍ଦ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଛି, ତୁମେ ପୁଣି କି ଆନନ୍ଦ ପାଉଛ ଏ ନର୍ତ୍ତକୀ ମାନଙ୍କ ପାଖରୁ। ଆସି ଦେଖିଲେ କହିଲେ ମୁଁ ବି ନାଚ ଶିଖିଛି, ନାଇଁ ନାଚିଲେ, ଯେ କଥା ଆପଣ ଜାଣିଛୁ ସମସ୍ତେ। ସ୍ତ୍ରୀ କେତେବେଳେ ଅନୁସନ୍ଧିତ୍ସା ଭାବ ନେଇକି ଚାଲେ ନା ତ ସ୍ୱାମୀ କୋଉଥିରେ ଖୁସି, ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀର କୋଉଠି ପ୍ରକୃତ ସେଣ୍ଟିମେଣ୍ଟ, ଏଟା ପୁରୁଷ ବୋଧେ ଦେଖେ ନା, ଯାହାଫଳରେ ଆମର କମିଟମେଣ୍ଟ ନଥାଏ, ଟ୍ରଷ୍ଟ ନଥାଏ, ଆଉ ପରସ୍ପର ଆଟେନସନ ନଥାଏ, ଯାହା ପରମଦାଲ ଠାକୁର ତାଙ୍କ ଦିଗ ଜୀବନରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଛୁ। ମା ସବୁ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥଉଥିଲେ, ଲକ୍ଷ୍ୟ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହି ସ୍ୱାମୀ ସୁହାଗ କରେ, କେଉଁ ଫାଙ୍କରେ ସମୟ କରି ସ୍ୱାମୀର ସେବା ସାରେ। ଏ କଥା ଗୁଡାକ ଭଲ ଭାଷଣ ଆମେ ଦଉଛୁ, ଭଲ ବାଣୀ ପଢୁଛୁ, କିନ୍ତୁ କାହିଁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଇମ୍ପ୍ଲିକେସନ, ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଆପ୍ଲିକେସନ କୋଉଠି ଅଛି? ଆଉ ଗୋଟେ ଗୁଡ କମ୍ୟୁନିକେସନ, କଥା କହିବା ସମୟରେ ଯୋଉ କଥାର କଥା ଆମେ ଜାଣିଛୁ, କଥାଟା ବଢିବ, ଏଇ କଥା ଏଇଆ ହୁଏ, ପରସ୍ପର ଇଗୋରେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇଯାଉ, କିନ୍ତୁ ଇଗୋ ଆସିଲା କୋଉଠୁ? ଆମେ ତ ଦି ଜଣ ମିଶିକିରି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ହେଇଛୁ ନା, ଇଗୋଟା ଆସିବ କୋଉଠୁ? ଏକ ଇଗୋଟାକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ରଖିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ ଜୀବନ ହେଇଛୁ ବୋଲି କହୁଛୁ ନା। ଇଗୋଟା ପେସିଭ ହବ ଯଦି, ଇଗୋଟା ପେସିଭ ସେତେବେଳେ ହବ ଯଦି ଆଦର୍ଶରେ ତା କିନ୍ତୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେଇଥାଏ। ଠାକୁର କହିଲେ ପୁରୁଷ ଚାଲିବ ଇଷ୍ଟ ପଥେ ନେଇ ଜଗତ ପ୍ରତିବେଶ, স্ত্রীও তেমনি স্বামী বহনে মানিব চালি এক আদেশ, এই যথা না হয় আবুল তাবুল ঘূর্ণি ঘরে হতেই থাকে ক্ষয়। নারী পাবে পুরুষ চলা পুরুষ নারীর মতন, পাগলা কথার ফোকলা মানে দুইয়েরে এতে মরণ। নারীর ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠা নারী ধাত্রী পাত্রী পাতাসে, পুরুষ কিন্তু পুরুষ ধায় গৌরব গুরু উল্লাসে। অতএব গুড কম্ୟୁନିକେସନ ଦରକାର, ଗୋଟେ ପାର୍ଟନରସିପ ପାଇଁ ଦରକାର, ଗୋଟେ ପରସ୍ପରକୁ ସହି ହୋଇ ଚାଲିବା, ଟଲରାନ୍ସ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ପେସେନ୍ସ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ପରସ୍ପର ମୁକ୍ତ ହେବେ, କିଛି ଅନ୍ତରେ ଗୋପନ ରଖିକିରି ବାହାରେ କିଛି ହବ ନାହିଁ। ଏ କଥା ଠାକୁର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ବାଣୀ କହୁଛନ୍ତି, ପୁରୁଷ ପେଲି ଧରଲ ନାମନ ବିଏ କରଲି ତବୁ,
पराक्रमहीन वृत्ति जाले हली जबु थबु मनेर बरण हलनारे तोर बरण करली शरीरता नीलाज कपट बेकुब चाले ज्वालिए दिली संसारता कपट टानेर लाई दिए तुई करली जेमन घोरालो पाप अन्य के तुई मारली जेमन सहिते हबे जलन ताप आई संसार जला जंत्रणा एइथि होची देहर मिलन सुना हेची कपट टाणर गोटे चली कपट कपट भल पाइबा मन अच्छी आउ कौटी देह किंतु मिशिची गोटे आउ तारी भितर कि जनन हब स्त्री की स्वामी करिवो जेपरि उद्दीपित से भली संतान पाई से भली संजीवित ये तो ठाकुर कथा वैशिष्ट उद्दाम जही अबाध आदान उद्बुद्ध आदर्शानति स्त्री पुरुष एक ही रति इष्ट उद्बोधन करे उभय आत्मदान एपरि स्थल मूर्त हंती भगवान आमरण नीति पथे होई आगुआन ये सब हूँ जो कथा कहू जे शेयरिंग करवा निजर माने ओपननेस परस्पर प्रति गोटे माने मुक्त भाव में मिसिबा ये सब जिन गुड़ा गोटे पुरुष पाखु स्त्री चाहे नहीं स्त्री चाहे यहाँ आ पुरुष कौन चाहे स्त्री कौन चाहे जे से केयरिंग स्त्री कौन कर्तव्य दरकार पुरुष कौन चाहे ना केयरिंग हो भल मन से बुझुव जे मो छड़ा भल भल पाइबार आउ केही नथिबो किंतु आमे आज कोन देखुछु विवाह पर गोटे पिला हे दिवा पर क्षमा करिवे दादा दादा मु आपन को 5 मिनिट समय मागि नउची प्रतिशत देबा चाहे जे जो क्वालिटीज गुडा का नारी पाखरु पुरुष चाहे केबे आमे तापर ध्यान कर देइछु चिंता करछु कते बेले जे से चाहे सब बेले कोन मो स्त्रीटा ना ओ मो घर करिया को आछि मो सुख शांति दबा को आछि आनंद दबा को आछि मु बाहर पळे आसली आसला परे कोन करियो ना मोर मो दायित्व से आगे नहीं जीव कि स्त्री देखा जाए आप जहाँ देखुं आपण मैंने आम मान परिवार भितर आम परिवार तो कथा अच्छी बाहर परिवार आप देखिए चिंता कर कि भय परस्पर प्रति कि गोटे भय अविश्वास संदेह ये बढ़ी चली से दिन कथा प्रसंग मन पड़े परम दयाल श्री ठाकुर कहते जे आम मैंने पिलाटे पाई पर स्त्री प्रेमटा कूड़े भागी जाए बोली भाग हो जाए बोली कहते ठाकुर कहले के बोलो ये प्रेमटा आरो बेड़े जाबे एक छेले हो गले छेले में हो गले प्रेमटा बेड़े ही जाबे पुओ झील को देखिकी स्वामी मोहनीयता प्रति तार बोधटा बढ़ी जीव आम उल्टा दिगरे बुझिले ठाकुर सुंदर बाणी भितर कहते कहले जे माने कौन स्वामी चे संतान चजे जारा पागल से मे देरी भाग्य बेताल संतान देरो रहे ना आगल माने स्वामी अपेक्षा आउ जो छुआ पिला माने बेसी प्रिय हो गले प्रिय हे निश्चित आत्मज से माने जहाँ पाखु पाई जो सोर्स से आसती श्रद्धा भक्ति ना भाई कहले आप ठाकुर तो सब खाली माँ मान दायित्व दे सुंदर संसार सुंदर हुए रमणीर गुणे ठार कहते उपाय ना ना बढ़िया मंजीटा कि अनुर्वर माटी पड़ा पत्थर पड़ा सी तो गज हबन ना नहीं आउ सी तो माने अनुर्वर माटी पड़े सी तो फल फूल ठीक दे पार ना पुरुषटा स्थाणु नारीटा हूँ चरिष्णु ठाकुर जो कहना ठाकुर सुंदर भाव गोटे देख कहते बाणी भितर ठाकुर कहले जे मैन शुड रन आफ्टर द ग्लोरी वोमेन आफ्टर मैन पुरुष चलो इष्ट पथे नहीं जगत पति स्त्री तेमनी स्वामी बहने मानव चली एक आदेश कहीं आम समस्त ठाकुर दीक्षा स्वामी स्त्री स्वामी गोटे देवता स्त्री गोटे देवता ठाकुर ठाकुर धरचु कहीं हम कौटी है कौटी यहाँ कि आप ना ठाकुर कहते where the man is always at home woman is not happy आप देखिए जो पुरुषटा गोटे स्त्री पाखे कालक्षेपण नीति बसे ना से पुरुष को श्रद्धा करे नहीं नारी गोटे स्वाभाविक चरित्र है कि राष्ट्रपति हूँ प्रधानमंत्री हूँ समाज बहु बड़ बड़ लोक हूँ आप देखिए से स्त्री किंतु पाखु चाहे अपेक्षा स्वामी जी सी किंतु से अधिक गुणवत्तार अधिकारी हो जिते जो मुहूर्त गोटे नारी भितर स्त्री माने क्षमता बढ़ी आसो कौन पुरुषर जो कालक्षेपण नीति बढ़ी आसो से समय देखिए आम से समय ही किंतु हो जाए कौन माने से पुरुष को से श्रद्धा करे नहीं आ श्रद्धार जो मिलन ता भर विकृत सृष्टि हुए ठाकुर जैसे स्त्रणीयत्वर कथा ठाकुर कहते सुंदर बाणी कहते जिते देख तुम स्वामी तुमको नहीं व्यस्त हो उठी तुम निकट कालक्षेपण कर प्रवणता दिन दिन बढ़ी उठी जो मैंने तुम सेवा व सुख्याति न करती से रुष्ट भाव जब आवर्तन कर पकई सावधान हुआ बुझी नि सी मूढ़तार राजत्व द्रुततर चली फेराओ श्रद्धा भाव भल पाइबार सहित तुम पसंद को उन्मुक्त कर तेजस्विनी भाषा व्यवहार में आदर्श उद्दाम कर तोल नहीं ये जो कथा गुड़िक ठाकुर कहले जे पुरुषता को लेकर प्रसारित कर इष्ट दिगरे नहीं पुरुष छुटी इष्ट पथे ना जो ठाकुर मान देना जे प्रज्ञा अनुपमार कथा गोटे सुंदर बाणी भितर ठाकुर ठाकुर कहते कि आज ता हो आज पुरुष तार वैशिष्ट्य कौन नारी तार वैशिष्ट्य कथा बुझी पार ना
अत मोर कहबार कथा हूँ गोटे कथा हूँ कौन कि जे आम सब गोटे छलना को नहीं गति कर चलु ठाकुर नीति आदर्श टाक आम जीवन में परिपालन करने चेष्टा करना जहाँफल कि आम जीवन में अनेक प्रकार संकट आस प्रथम कथा है जो गोटे कंट्रोल कर आम मान जीवन को ये बेडरूम टा कहते सर्व समस्या समाधान जानी इष्ट प्रतिष्ठा माने हूँ जे दीटा कथार समाधान हुए गोटे भात हांडी रू आ गोटे सोया बिछना नहीं देखिए मोस्ट ऑफ दी कौन थाए जो माने जो कपल लाइफ रो एटा थाए किंतु कौन जे स्वामी स्त्री जो स्वभाव स्वावस्थान भीतर देखिए मानसिक विक्षिप्तता सृष्टि होता है पुरुष पूर्ण भाव में जहाँ स्वामी पाखु चाहूँगी किंतु पुरुष स्त्री बुझी पारनी स्त्री जहाँ चाहूँ स्वामी पाखु बुझी पारनी प्रयोजन पूरण स्वामी टान व्यक्तित्व टान नए एमनी प्रियार प्रिय जिनी हबे तार क्षय तार टंका दरकार यार दरकार कौन स्वामी तार हूँ दैहिक क्षुधा दरकार ये तो देखी सन्तान आसवे कहीं टाइम हूँ मु कहीं छुट्टी पारनी मो आदर्श दिगरे अनुप्राण छुट्टी पारनी पुरुषटा कहीं मन रखा पड़ो आम मान आम मान आदर्श अनुप्राणता नहीं ये जो ठाकुर सब कहते से सब गुड़ को आमको चरित्रित करा पड़ो आम परिवार चारिटी विज्ञान सेट हो आमको करा पड़ो ठाकुर केमी चाहिए गोटे पुरुष पाखु केमी चाहिए स्त्री पाखु आ नक जो विक्षिप्त ये जो मैंने कौन ताली पका दाम्पत्य जीवन ये आडजस्टमेंट करा दाम्पत्य जीवन आडजस्टमेंट तो नुहे बर से जो कन्भर्स आम करुचु आपोस रफा करुचु ये आपोस रफाटा किंतु समस्या सबुदिन चली जे पर्यंत किंतु आम माने जीवन में गोटे आदर्श को आम जीवन चली पारना तेम ठाकुर को नारी पावे पुरुष चला पुरुष नारी मतन पागला कथार फुकला माने दुईरे एते मरण नारी क्षेत्र श्रेष्ठा नारी धात्री पात्री माता से पुरुष किंतु पुरुष धाई गौरव गुरु उल्लास जाहू ठाकुर जो कथा कहते तुम्हें जगत में प्लावन पर ढली पड़ नहीं सेवा उद्यम जीवन और वृद्धि को नहीं व्यस्ति आ समस्त तुम आदर्श प्रतिष्ठा करू ठाकुर जो सुंदर बाणी देते सब जय जश गौरव सहित आ नारी जदि चाहे तुमको सी वरण करने को आसु सी ना चाल तुम्हें किंतु एकाकी आ सबू प्राण मुखरित कर तुम दिखे किंतु सावधान तुम्हें ता चाह नहीं ठाकुर कहते आज आमको आम देखी परम दयाल ठाकुर दाम्पत्य जीवन भोग तो आम शुणुच आचार्य देव दाम्पत्य जीवन भोग तो आम देखुच कहीं से काम चलन आसुनी ये मानस मंथन ना ठाकुर हिमालय पर्वत टेकी आनिक फोपाड़े कौटी प्रशांत महासागर से भाषिला ये कथार मिराकल शुणी शुणी आम मान जीवन टा गोटे मिराकल हो गलानी ये मिराकल मान अलौकिकता हो गलानी ये जीवन आज किंबाकार हो गलानी तुम परम दयाल ठाकुर जो कथा थिला जे आम मैंने किंतु प्रथम कथा है ये सही बही चलवा परस्पर को परस्पर पर समय दबा परस्पर प्रति गोटे विश्वास भाव नहीं चलवा एवं जहाँ बाधा गुड़ी को परस्पर बसिक एक साथी आम करवा आचार्य बारंबार कहना इटिंग एट ए सेम टेबुल जाओ आबुल ताबुल कर कौन आप किसी कथा कौन भूल बांधे क्षमा करेंगे कि आम मैंने निजे आज सचेतन हवा आम व्यक्ति जीवन दाम्पत्य जीवन को लेकर सेटा ही वास्तविक भाव में आम जीवन परम दयाल शिष्टा को धरी चलवार सार्थकता परिशेष समस्त शांति स्वस्ति सुदीर्घ इष्टिम जीवन कामना करी वक्तव्य रखे जय गुरु।